اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله
معاشر المسلمين وسركم رحمة الله ويا رحمة الله أكرم الله قال الخطاب صلى الله عليه وسلم إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أمس وجبت لك تصلى التطور أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنزلوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم كون استقبلنا بما تسلم والمسلمات والمسلمين والمؤمنات وانصرنا المعروفين وتخرجنا منك كل خير ويخرجنا منك من يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة الأول. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المجاهدين لأعداء كلمة الله التي هي العليا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله في امتثال أوامر الله واجتناب منهياته لعلنا من زمرة عباد الله الصالحين الفائزين. Jamaah sholat Jumat masih Sirajul Anam rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita meningkatkan
rasa syukur kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan bangsa Indonesia yang akan merayakan proklamasi kemerdekaan yang ke-79 yang akan kita peringati besok hari Sabtu 17 Agustus 2024. Rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala muqaranah peringatan proklamasi kemerdekaan yang ke-79 mari kita gunakan untuk meneladani perjuangan pahlawan-pahlawan proklamasi. Di antara mereka ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Syahrir, dan juga ulama-ulama kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Abbas Bundet, dan ulama yang lahir dari Kabupaten Pati, yaitu Kiai Haji Mahfud Salam, ayahanda dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'ad Mahfud, dan anak beliau Gus Muhammad Hashim. Ulama-ulama kita bahu-membahu bersama tokoh-tokoh nasionalis bangsa ini untuk mengusir penjajah dengan jiwa dan raga siang dan malam tanpa mendapat imbalan apapun. Yang ada dalam benak dan pikiran mereka hanya satu, bagaimana anak cucu saya nanti akan menikmati perjuangan kemerdekaan yang sudah mereka perjuangkan. Dan terbukti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita dengan enak tidurnya menikmati perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang tanpa kenal lelah jiwa, raga, harta, dan semua yang dimiliki untuk meraih kemerdekaan dari cengkraman Belanda dan Jepang selama 3,5 abad. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk manis tanpa ada alasan yang membenarkan agama, dan orang-orang yang cancuk kali untuk bergerak untuk memperjuangkan dengan harta dan diri mereka. Fadlallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajat. Allah menunjukkan derajat orang-orang yang bergerak berjuang dengan harta dan diri mereka di atas orang-orang yang hanya duduk manis, tidak berpikir bagaimana bangsa ini bisa merdeka, bagaimana bangsa ini bisa maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, sudah selayaknya kita bangsa Indonesia berterima kasih kepada para ulama-ulama kita yang berjuang bahu-membahu mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan bersama pahlawan-pahlawan nasionalis, pahlawan-pahlawan bangsa. Salah satu ajaran yang didengungkan oleh ulama besar Indonesia, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bukti bahwa di dalam hati orang itu ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau di dalam hati kita ada iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kata Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, harus diwujudkan dengan bukti nyata kecintaan kita kepada tanah air yang kita cintai.
Di sini kita lahir, di sini kita berkembang, di sini kita makan minum. Di Indonesia kita menghirup udara segar. Maka cinta kita kepada Indonesia harus kita buktikan dengan pengorbanan kita memajukan bangsa kita di segala aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 9 ajaran ulama-ulama kita sehingga mereka bersama tokoh bangsa yang lain mampu meraih kejayaan dalam bentuk kemerdekaan dan mengisi pembangunan di segala aspek kehidupan. 9 doktrin atau ajaran utama ulama kita itu, yang pertama adalah al-i'timad 'ala nafsi, percaya kepada kemampuan sendiri. Indonesia percaya bisa merdeka tanpa bantuan negara lain. Yang kedua, setelah percaya kepada diri sendiri, dan ini adalah mental yang paling dasar, karena selama 3,5 abad Belanda menjajah mental kita dan mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa buruk yang tidak layak merdeka. Maka al-i'timad 'ala nafsi, membangun kepercayaan diri, setelah berhasil dilakukan oleh ulama-ulama kita. Yang kedua adalah al-hirsu, atau punya semangat belajar yang tinggi. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab bin Bisri adalah ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang tidak cukup belajar di Indonesia. Mereka pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke Hindia Belanda untuk belajar mengembangkan ilmu. Percaya terhadap kemampuan sendiri tanpa diiringi dengan ilmu, maka tidak banyak manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci yang ketiga ajaran dari ulama kita adalah al-kifah al-mudawamah, punya semangat juang yang tinggi. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita tidak pernah menyerah untuk mengusir Belanda, Jepang sampai titik darah penghabisan. Mereka punya semangat berjuang sampai titik darah penghabisan. Inilah yang dinamakan al-kifah al-mudawamah. Yang keempat, ajaran ulama kita adalah al-istiqamah, atau konsistensi, atau berani berjuang terus menerus meskipun banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Istiqomah dalam arti berdiri ke jalan yang benar apapun yang terjadi, sehingga bangsa kita bisa meraih kemerdekaan, dibujuk, diraih, ditentang dan lain sebagainya. Tetapi ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita, satu visi, satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kunci yang kelima, kata ulama kita, adalah tawassut. Tawassut adalah moderat, moderat adalah di tengah. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tawassut di sini dimaknai yang pertama menjaga hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia dan lingkungan di sekitarnya. Tawassut di sini juga dimaknai dengan semangat belajar yang tinggi, tidak hanya pada aspek rohiyah atau aspek fikih saja, juga dikembangkan dalam aspek batiniyah atau aspek tasawuf. Belajar fikih dan belajar tasawuf dipadukan menjadi satu tarikan nafas, sehingga seseorang beribadah tidak hanya melihat sisi zahirnya, tetapi substansi atau esensi atau tujuan utama dari ibadah itu memuncak dalam kepribadian dan hati seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keenam, ajaran ulama kita adalah tawadhu atau rendah hati, menghindari kesombongan. Man tawaddu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Kata Nabi, barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka derajatnya diangkat oleh Allah. Dan barang siapa yang sombong, jumawa,
maka dia justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketujuh, doktrin atau ajaran ulama kita adalah uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik. Yang kedelapan, ajaran ulama kita adalah az-zuhdu, zuhud. Apa makna zuhud itu? Ketika harta yang ada di dalam genggaman kita tidak sampai masuk dalam hati kita. Harta yang ada di dalam diri kita belanjakan untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan umat manusia, untuk kemanfaatan banyak orang. Adamu alaqatul mal bil qalbi wa laysa wa faqdal mal. Zuhud adalah ketika harta itu tidak nempel di dalam hati, sehingga harta itu bisa dinafkahkan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang terakhir, doktrin atau ajaran ulama kita adalah al-amanah, tanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing kita, kata Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud, punya dua tugas, punya dua tanggung jawab. Yang pertama adalah ibadatullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imaratul ardh, meramaikan bumi, memakmurkan bumi, membangun bumi dari berbagai aspek kehidupan. Keagamaan kita kembangkan, ekonomi kita kembangkan, kesenian kita kembangkan, politik kebangsaan kita kembangkan, dan solidaritas kemanusiaan kita tegakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuju peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kita maknai sebagai babak baru kebangkitan Indonesia dengan mengucapkan hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bukti bahwa keimanan kita ada di dalam hati kita. Mari kembangkan desa yang kita cintai ini di berbagai aspek kehidupan, karena kita ingin meninggalkan jejak yang baik bagi anak cucu kita 20 tahun, 1 abad yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita, sehingga amal yang kita lakukan hanya menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تواب كريم رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب منهياته لعلنا من زمرة عباد الله الصالحين الفائزين. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله يجعل به يرجع الله من كل شيء قدرا. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
قال الله تعالى وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى جميع المجاهدين باستقبال هذه البلدة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رزقنا ولا تجعل قبورهم وتمنهم كبيرا إن كانوا المسلمين فزد بإحسانهم وإن كانوا المشركين فتجاوز عنهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم المنازل وفكر عنهم السعادة وادخلهم الجنة مع الآباء والكرام ارجعون إلى ربكم راضية مرضية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم جعلنا وإخواننا وأهل قريتنا من السعداء المغفور ولا تجعل وليهم من الأشقياء المرسولين ثم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور من الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك في أسماعنا وابصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وارض علينا إنك تواب رحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله الإسلام الله الإسلام الله أكبر لا إله إلا الله